बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद और शाद रखे। दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर फरमाए। आपके घरों में राहत, अमन, चैन, सुकून, प्यार, मोहब्बत अता फरमाए। आपकी सब दिली मुरादें पूरी फरमाए, आमीन। आज 28 अगस्त है और मेरे एप्पल ट्री के जो एप्पल हैं सारे किस तरह रेड हो चुके हैं। रेड गाला एप्पल हैं ये, और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी हवा के साथ ही नीचे गिर जाते हैं और हम इकट्ठे करके बैग में ले जाते हैं। घर में जाके इन्हीं एप्पलों का हम जूस बनाते हैं। अल्लाह ताला की शान है किस तरह ये पूरे का पूरा पौधा जो है सेबों से भरा हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको दे, आमीन। माशाल्लाह शाम के टाइम के अपने ही नज़ारे होते हैं। बहुत अच्छे से चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं और आसमान पे बादल बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे होते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। खाना खाने के बाद आप अगर गार्डन में या अलॉटमेंट में चहलकदमी करें तो आपके सेहत के लिए, आपकी सांस के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और हम जब दूसरे लोगों की इतनी अच्छी खेती बाड़ी देखते हैं तो बड़ा दिल खुश होता है और ख़ुद भी अच्छा काम करने की मोटिवेशन मिलती है। So many plums on the floor which are properly ripe and people are walking over it. Some people make jam of it, and here I'll show you. Look, whole tree is full with the plums. Some people know how to preserve this plum, make plum sauce or something, plum jam. Some people said, oh no, this is a thingy. Yeah. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰ ਦੇਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਗਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕੌੜੇ ਹੀ ਹੋਵੋ ਕਿ ਲੋਕ ਥੂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁੱਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵਾਂ। तो एक दिन उन्हें कहना शुरू करता, बचाओ बचाओ बचाओ, शेर आ गया, मेरी बकरियों को खा गया। बहुत सारे लोग जो है ना वो दौड़े भागे आए उसको बचाने के लिए, उसकी बकरियों को बचाने के लिए, और पूछा कि कहाँ है शेर। उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर लोग मायूस होकर गुस्से होकर वापस चले गए। दूसरे तीसरे दिन फिर उसको बोरियत फील हुई, महसूस हुई। तो उसने कहा कि बचाओ बचाओ बचाओ, भेड़िया मेरी तरफ आ गया, मेरी बकरियों को खा रहा है। लोग जो पहले नहीं आए थे अब वो आ गए अपना सारी औजार वगैरह लेके उसको बचाने के लिए। अब फिर उसने पूछा कि कहाँ भेड़िया, तो वो कहता मैं तो मजाक कर रहा था। तो इसी तरीके से जब तीसरी बार उन्होंने फिर कहा कि लोगों आओ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, भेड़िया आ गया है, मेरी बकरियों को चीर फाड़ कर रहा है, मुझे बचाओ। तो कोई भी उस रोज़
اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، اور سچی مچی اس دن بھیڑیا آ گیا اور اس کی بکریوں کو بھی چیر پار کر دیا اور اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس کا مطلب ہے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے یا فیم لینے کے لیے کسی کا احساسات سے نہیں کھیلنا چاہیے، کسی کی فیلنگ کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل میرا روز کا جو بزنس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم جو سیب ہیں پک پک کر گر جاتے ہیں، ان کو لا کے ادھر دھو کے تو ان کو کاٹ کے چھانٹ کے رکھتے ہیں، پھر جوس مشین سے جوس نکال کر پیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ بھی پسند آتا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں چھوٹا سا گارڈن ہے اور چھوٹے سے گارڈن میں سرا پکا کیا ہوا ہے اور یہ گلاب لگائے ہوئے ہیں، اور صبح صبح جب یہ گلاب کھلتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نئے نئے برڈز بھی ہیں، نئی کلیاں جو ابھی کھلیں گی، اور یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ جو ہیں یہ سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ بالکل نیچرل فلاور ہیں، آرٹیفیشل فلاور جو لگاتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ اور صبح صبح ان کو پانی دیا جاتا ہے اور ان کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کری پتے کا بھی پودا بہت اچھا فلورش کر رہا ہے، لیمن ٹری بھی بہت خوبصورت ہے، اور یہ بیریز بھی جتنی تارتے ہیں اتنی زیادہ جلدی پک جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں ساری کی ساری پک کر تیار ہو چکی ہیں۔ جب بھی میں باہر نکلتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی نیچر، اللہ تعالیٰ کی قدرت، نیلا آسمان، سفید بادل، یہ سونے جیسا یہ کھیت، تو مجھ کو بہت اچھے لگتے ہیں، اور پھر میں وہ ریکارڈ کر لیتی ہوں آپ کے لیے۔ آج 29 اگست 2022 ہے، بہت پیارا ویدر ہے۔ یہ دیکھیں نیلا نیلا آسمان پہ ہلکے ہلکے سفید بادل چھائے ہوئے ہیں، اور نیلا یہ تالاب ہے پانی کا، جس میں اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری مخلوق جو ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ڈکس ہیں وہ تیر رہی ہیں۔ لوگ یہاں پر آ کے ان کو دانہ ڈالتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں، تو یہ کبھی کبھار آ جاتی ہیں، جب یہ نظر نہیں نہ آتی تو ہم بھی اداس ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھیں آپس میں لڑائی بھی کر رہی ہیں۔ تو جب یہ تالاب میں کوئی جانور نہ ہو تو ہم بھی بہت اداس سے ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے نا کہتے ہیں کہ گھر والیا نہیں گھر ہوندے آ، تے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق خوبصورت ہے، شکر الحمدللہ۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ Hello ladies, how many laps you going to do? Only one today. Oh, okay, that's good. اچھا اچھا اچھا، میں سینڈ کر کے میرے خیال میں ڈیلیٹ کر دی سی بات۔ Put in this one might fall again. The ball. It's hard to handle all these. Yeah, they're not all mine. We went in the park one last time. Yeah, I was riding it too. yeah,
I'm just a slow coacher. Oh, I'm a real slow coach, aren't I, Will? Yeah. You have to wait for me and Mummy, don't you? Careful. I think if you put the one ball in here, it's going to help. That's true, but we've got vegetables and things in there. It might get squished. Oh, I We'll see. be all right. Okay, take care. Have a nice day. You too. Bye. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alayhi. Astaghfirullah rabbi min kulli zambin aznabtuhu abadan aw khata'an sirran wa alaniyatan wa atubu alayhi min zambi allazi a'lamu wa min zambi allazi la a'lamu. Innaka anta allamul ghuyubi wa sattarul ayubi wa ghafaru dhunubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. यहाँ पर मैं आपको कश्ती दिखाऊंगी। यहाँ पर लोग जो हैं कश्तियाँ चला रहे हैं, हमसे पहले भी कई लोग चले गए हैं। तो ये रिवर के साथ साथ पाथ है जिस पे हम वॉक कर रहे हैं, और रिवर में ये लोग जो हैं अपनी अपनी कश्तियाँ चला रहे हैं। मैं इस तरफ जो कांटे से जो हैं हेज जो हैं दरख्त हैं इनके इस तरफ चल रही हूँ। कभी कभी दरमियान में दरख्त भी आ जाते हैं जहाँ से व्यू ख़त्म हो जाता है। तो जब नज़र आते हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका टाइम टुगेदर है, बहुत अच्छे से नेचर एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह वेदर भी बहुत ही खूबसूरत है, और ये अपने अच्छा मौसम होने का अपने टाइम का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। ये स्लिम और स्मार्ट भी रहते हैं, खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं खाते, और बहुत घूमना फिरना पसंद करते हैं, और अपनी सारी जो पैसे हैं वो घूमने फिरने पे लगा देते हैं। तो ये देखें कि माशाल्लाह जो ग्रीन रंग का दरिया भी नज़र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शीशे का हो, ग्रीन रंग के शीशे का फ्लोर हो। तो ये जो अक्स है दरख्तों का ये दरिया में पड़ रहा है दोनों तरफ से, जिससे जो दरिया है वो हरे रंग का ग्रीन रंग का नज़र आता है, और उसमें एक येलो बोट और एक ग्रीन बोट जो है ये दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, और इनसे चलते चलते हमारी गपशप भी हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी गुड एक्सरसाइज है, बहुत रिलैक्सिंग और कामिंग है, और वक्त का बहुत अच्छे से यूज़ है। जब भी लोग रिटायर हो जाते हैं तो वो घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, सैरो सियाहत करते हैं, और दुनिया को इंजॉय करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। तकरीबन 60 to 70 के दरमियान की एज है इनकी, और ये अपने आप को खुश और फिट रखना चाहते हैं, इसलिए ये हेल्थी एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर मैं सूरज को सामने की तरफ लेके जा रही हूँ तो आपको नज़र आता है कि सूरज की शुआएं किस तरह मेरे कैमरे में पड़ रही हैं, लेकिन जब मैं इस तरह थोड़ा सा पीछे को रखती हूँ तो एक तो रिवर का व्यू नज़र आता है, रिवर में लोग बोट चलाते हुए आपको नज़र आते हैं, और दूसरा ये कि सूरज की शुआएं नहीं पड़ती।
تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت پسند آئیں گی اور آپ بھی اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا کریں گے، بوٹنگ کریں گے۔ سمر ہے، گرمی ہے اور لوگ ریلیکس کرتے ہیں۔ لاسٹ ایئر میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی اور یہ ایسے لگ رہے تھے بیبیز گروز آن ٹری، شارٹ ویڈیو تھی۔ تو ابھی یہ جو پھول ہیں یہ بند ہیں، جب یہ کھل جائیں گے تو ڈریس کی طرح لگیں گے اور اوپر والی بیٹی کی طرح لگیں گے اور ایسے لگے گا بازو اور ٹانگیں بھی لگیں گی۔ تو آج کل یہ بیل جو ہے کافی فلورش کر رہی ہے، ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ ہماری گپ شپ بھی ہو رہی ہے۔ تو میں تو نیچر کو ظاہر ہے بہت انجوائے کرتی ہوں، تو جب بھی میں باہر نکلتی ہوں تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کلپ بنا لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو اگر میرا چینل دیسی بی بی یو کے آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں۔ آج میں ان کی اسپیشل فوٹوگرافر ہوں اور ان کو میں نے بتایا ہے کہ میرا چینل کون سا ہے اور آپ وہ کہاں نظر آئیں گے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پھر فیمس ہو جائیں گے، مشہور ہو جائیں گے کہ ہم یوٹیوب پہ نظر آئے ہیں۔ تو جو انگلش لوگ ہوتے ہیں نا وہ بالکل مائنڈ نہیں کرتے کہ میں ان کی ویڈیو بناؤں اور میں سوشل میڈیا پہ لگاؤں، لیکن ہمارے لوگ ذرا کتراتے ہیں کیونکہ میں خود نہیں اپنا چہرہ لاتی کیمرے کے آگے، تو میں کسی کو اس طرح فورس بھی نہیں کر سکتی۔ تو جب میں کیمرہ نکالتی ہوں تو بندے کے منہ کا امپریشن دیکھ لیتی ہوں، تو اگر میرے ہاتھ میں کیمرہ ہو اور اس کو نظر آ رہا ہو کہ میں فوٹو کھینچ رہی ہوں یا بنا رہی ہوں تو وہ مائنڈ نہیں کرے گا، تو پھر میں بناتی رہتی ہوں۔ اور اگر وہ کہہ دے، کئی لوگ کہتے ہیں کہہ دیتے ہیں اور کئی نہیں کہتے، تو الحمدللہ وہ بائے بائے کر رہے ہیں۔ 2-3 بار بائے بائے کرنے کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ ساتھ ہی وہ کریں ہیں، میں بھی اسی رستے کو واپس آ رہی ہوں گھر کی طرف، وہ بھی اسی رستے کو آ رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے ہماری ماشاءاللہ انہوں نے تقریباً 10 کلومیٹر کرنا ہے روئنگ، اور میں نے تقریباً 7 کلومیٹر کرنا ہے۔ تو ابھی ان کا راستہ کافی ہے، کافی بازو تھک جاتے ہیں، ٹانگیں نہیں تھکتی، بازو تھک جاتے ہیں، اپر باڈی کا ہوتا ہے ایکسرسائز۔ آپ کو ہمیں یہ گرین اور یلو بوٹ دکھائی تھی، اس سے پہلے آپ کو سامنے سے بھی بوٹس نظر آئی ہیں۔ یہ ساری جو بوٹ ہیں یہ فیملی اینڈ فرینڈس مل کر رہے ہیں، اور یہ پروفیشنل کنوئنگ کورس ہوتا ہے جو انہوں نے اٹینڈ کیا ہوتا ہے، اور اس طرح آرام سے سکون سے آپ نے چپو چلاتے جانا ہوتا ہے، اور پانی ادھر سے آتا ہے، ہوا کے ساتھ ادھر کو جاتا ہے، اور جو بوٹنگ ہے وہ کرنی آسان ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم بھی یہ حصہ لے چکے ہیں، کر چکے ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے بتاتی ہوں، کیونکہ جو ہوا ہوتی ہے سورج ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں سن سیٹ ہوتا ہے۔ The sun rise from the east and set in the west, and the air blow from west to east. Air mostly blow from west to east. So یہ جو کشتی ہے یہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف کو جا رہے ہیں، اور اس ایسٹ کی طرف سن ہے جو میرے کیمرے میں بھی پڑ رہا ہے، اس لیے یہ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی آسانی سے اپنی یہ کنوئنگ کر پا رہے ہیں، اور بس چپو چلانا ہے اور بیلنس کرنا ہے، اور اللہ خیر صلی اللہ۔ اور ماشاءاللہ اتنی عمر کو پہنچ کے بھی اتنے ہیلتھی ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو ٹائم دے رہے ہیں، بیوی اپنے خامد کو ٹائم دے رہی ہیں، دونوں جو ایکسپلور کرتے ہیں ورلڈ، گھومنا پھرنا ہے، انجوائے کرنا اکٹھے کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ہمیں بھی اس طرح کے سوچنا چاہیے۔ اور جب ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں جو عالم لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی بیویوں کے ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں اور پکڑ کے وہ طواف کر رہے ہیں، اس کا مطلب رومانس بھی نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے، یا وہ آپ اس کے محرم ہیں تو آپ ان کے ہاتھ پکڑ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ادھر معاشرے میں سے اگر ہاتھ کوئی پکڑ لے تو وہ بہت بری بات سمجھی جاتی ہے، جبکہ یہ ایک کپل کا دوسرے کے لیے، اپنے ہسبینڈ کا وائف کے لیے، جو وائف کا ہسبینڈ کے لیے، جو بردر کا سسٹر کے لیے، جو بیٹے کا ماں کے لیے، تو یہ ایک احترام ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ وہ کر سکیں اور آپ کے ساتھ وہ
थोड़ी सी उनको सपोर्ट हो जाए, सहारा मिल जाए वॉक करने का, क्योंकि लेडीज़ जो होती हैं वो अक्सर थक जाती हैं। तो जब मर्द थोड़ा सा उसको हाथ अपना दे देता है, जैसे हम बच्चे को थोड़ी सी सपोर्ट करते हैं तो उससे वो चलता रहता है, तो इसी तरीके से औरत भी है तो वो भी चलती रहती है। अक्सर हम जो बूढ़े बूढ़े होते हैं वो के लिए बाहर निकलते हैं तो इनको देखते हैं कि ये इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं और वो चल रहे होते हैं। जब दोनों साइकिल कर रहे होते हैं और आराम आराम से एक दूसरे से बातें करते हुए, एक दूसरे को कंपनी देते हुए चलते हैं। तो माशाल्लाह मैंने वो भी दिखाया है कि सूरज किस तरफ खूबसूरती से चमक रहा है, और इस तरफ का जो नीला आसमान और हरे हरे दरख्त जो हैं कितने भले मालूम होते हैं, और साथ में ही ये कश्तियाँ जो हैं ये अपना कमाल कर रही हैं। वैसे तो मैंने खाली रिवर की वीडियो बनानी थी, तो आज तो हमें उसमें कश्तियाँ मिल गई, तो फिर हम क्यों ना बनाते। तो यहाँ से भी यहाँ का सीन देखें कुछ इस तरह का है। तो जब हम इन दरख्तों के नीचे से गुज़रते हैं, जैसे सेहरा नहीं होता, माथे पे चमके सेहरा मेरे बनड़े ते, मत्थे ते चमकण बाल मेरे बनड़े दे, मत्थे दा रंग सुआ लाल मेरे बनड़े दे। अब इसका मतलब नहीं पता, मुझे इतना ही पता है कि सेहरे के बारे में कर रही हैं। लाओ नी लाओ इनू सगना दी मेहंदी, लाओ नी लाओ इनू सगना दी मेहंदी, सगना दा रंग सुआ लाल, मेहंदी दा रंग सुआ लाल मेरे बनड़े ते, मेहंदी दा रंग सुआ लाल मेरे बनड़े ते। मुझे बनड़े भी नहीं पता लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई को कहते हैं। तो अल्लाह बेहतर जानता है। अगर आपने को ये गाना सुना है तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि क्या है मतलब। तो हम तो इतना जानते नहीं हैं, सुनते हैं। तो कभी कभार हम बच्चे थे, तो जब भी हम बच्चे थे ना, तो कोई भी बात सुनते तो उसका मतलब समझने की कोशिश करते थे कि इसका क्या मतलब है। कभी कभी हमें डांट भी मिल जाती थी, और कभी कभी ये जो गाने होते थे इसका भी मतलब समझने की कोशिश करते थे, कोई बताता ही नहीं था। और कई बार ये जो गालियाँ होती हैं उसका मतलब समझने की कोशिश पड़ती थी, ऊपर से और मार पड़ जाती थी। तो आप इस तरह के काम किया करते थे। इसीलिए मुझे ना भोली बेटी जब बीबी थी या कहा करते थे, जब देसी बीबी, तो इसीलिए मैंने अपना नाम रख लिया ना कि मैं बहुत भोली और सीधी सादी हूँ। अल्लाह नोज बेस्ट। कोई लोग कहते हैं कि नहीं जी मैं सीधी सादी नहीं हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ। तो आपने कमेंट में बता देना है मैं कि चालाक हूँ कि मैं सीधी सादी हूँ। मैं भोली भाली सीधी सादी सी हूँ और सीधा साधा रहना पसंद करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरा चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए सामने एक बोट जा रही है जिस पे 2 बंदे बैठे हुए हैं, और उसके पीछे जो 2 बोट जा रही हैं उस पे 2 अलग-अलग बंदे बैठे हुए हैं। और ये जो मैं अभी को आपको बोट दिखा रही हूँ तो इस पे भी एक अलग-अलग बैठे हुए हैं। जो पहली है वो बड़ी है, 2 बंदों वाली है। कभी भी ये लोग ऐसा नहीं काम करते कि एक बोट जो एक बंदे की है तो उस पे 3-4 चढ़ के बैठ जाएं, या जिस पे 2 की है तो उस पे 8-10 बैठ जाए। नहीं, उनको पता होता है कि इतनी की जगह है, इतनी की गुंजाइश है, इसके बाद हम भी डूबेंगे, दूसरों को भी डुबोएंगे। ये रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, इसीलिए तो कामयाब हैं। तो इसलिए ये देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है बेरी। मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम है, कंडियां ते चढ़ाई अंगूर ते हर अंगूर जख्माया। कि कई बार लोगों के साथ आप भलाई करते हैं तो वो भलाई जो है वो उसका उल्टा नुकसानी। चंगियां नाल जे नेकी करिए उम्रा तक नहीं बुझदे भुलदे, बदनसलियां नाल नेकी